Bonsoir tout le monde, lecteurs, lectrices d'Algérie partent, Algériens, Algériennes de l'Algérie ou du monde entier, y compris bienvenue aux étrangers, à nos amis étrangers qui nous regardent, parce que l'Algérie n'intéresse pas que les Algériens en ce moment. Je ne sais pas si monsieur le réalisateur, on peut commencer, il y a suffisamment de monde, on peut commencer monsieur le réalisateur? Allez, on commence, dans les causeries d'Algérie Park. On va appeler ça les causeries d'Algérie Park parce que on va faire en quelque sorte, ce sera des débats. مع بن عيسى محمد بن عيسى غني عن كل تعريف عضو في الحراك في فرنسا هنا parmi les acteurs les plus dynamiques du Hirak en France. Chaque dimanche sur la place de la République, il est là, il mobilise, l'un des organisateurs des plusieurs marches qui se sont faits ici à Paris. Les slogans, quand vous voyez l'un des slogans qui est derrière nous, il est à l'origine en tout cas d'un grand travail qu'il fait à Paris. Vous avez l'habitude de le voir à mes côtés sur Amel TV, vous aurez l'habitude de le voir à mes côtés sur Algérie Park, où les débats se poursuivent. Slimane Abdelrahman, notre cher ami, militant très actif lui aussi en France, franco-algérien, mais algérien de cœur, français de cœur aussi, peu importe. En tout cas, il est très présent sur le terrain politique, dans les analyses, élu aussi. Les élections municipales qui vont se faire bientôt en France, on en parlera. Mais aujourd'hui, naturellement, le Hirak il est là. 35 vendredis sont passés. On va enchaîner le 36e vendredi bientôt. Je commence, je propose qu'à chaque fois, moi j'ai décidé, je pense que vous êtes d'accord avec moi tous les deux, Khouya Slimane ou Khouya Ben Issa, il y a de plus en plus de détenus politiques dans notre pays, de plus en plus de détenus d'opinion. Alors là, on a des nouvelles condamnations, des nouvelles incarcérations, de nouvelles personnes placées sous mandat de dépôt, même Belhabbas, même Tlemcen, même Qsantayna, même Bouchbou Alaylich. Khouya Ben Issa, la question qui se pose, on ne se pose plus la question où علاش هم يديروهم في الحبس على بالنا واش يديروهم في الحبس انا فاهمين اما يمد دي جون بريزون يديروا الناس في الحبس باش يكسروا الحراك باش الناس ما يزيدوش يخرجوا maintenant le problème تاعنا كي واش لازم نديروا حنا pour les sortir de prison qu'est-ce qu'ils vont faire frère Ben Issa يعطيك الصحة عبدو ميرسي بور لانفيتاسيون السلام عليكم bonsoir أزوف الأول tous les lecteurs, lectrices d'Algérie, tous les Algériens un petit peu partout dans le monde مرحبا بكم. قضية les détenus politiques معناها سجناء الرأي سجناء السياسيين في الجزائر قضية مهمة ولكن احنا نتضامن معهم كل يوم. احنا في فرنسا ولا في الجزائر الشعب راهو متضامن الصور تاعهم او بورتري. هنا في فرنسا عندنا كل يوم جمعة وقفة أمام السفارة في لا دو لا ريبوبليك دائما في المسيرات دائما نضمنوا معاهم. الشعب مش ناسيهم بالمعروفين كيما باللي مش معروفين لأن يعني الناس عادة ما تتكلم على كريم طابو سمير بالعربي فضيل بومالة شيخنا ومعناها وبابانا برقعة يتكلموا على هاد المعروفين ينساو الاخرين عشرات مش معروفين عشرات مش معروفين. احنا مئات اليوم عشرات نعم مئات مش معروفين هم كل اعتبروهم ضحايا هذا الحراك. ولكن السؤال اللي نطرحه على نفسي نطرحه سياسفات سوجي دو ديبا هل احنا الان نركزوا عليهم كي تا اوبليي لا غروند بريزون السجن الكبير ديال الجزائر. احنا هذا بنظن انه كما احنا تكلمنا البارح في لا كنا فيها ديبا كان عندنا نقاش حول الموضوع هذا. هاد السجناء ماشي راح يخرجوا الان في ظل الوضع الحالي الجزائري مش مطروح احنا نخرج والنظام ما دخلهم السجن باش يستعملهم للمقايضه كوما اون فوي اون ديجا دي سا بور فير لو شونتاج. احنا الان ما لازمش نطيحوا في البياج هذا. احنا نتضامنوا معاه ماليا معنويا على كل مستوى لازم نتضامن مع الشعب ما يخليهمش. انا سمعت انا بعض العائلات كما عائله كريم طاب وعائلات كثيره معروفه الشعب متضامن معهم معناها وجد لهم تقريبا ما يلزمهم بوندون اون اني دو سالير. الشعب الجزائري ما يحتاجش الان باش خلينا نقولوا في الفيديو واش لازم يدير. الشعب عارف ناتورالمون فاسون ناتورالمون. الاشكال اللي يطرح الان لازم نركزوا على المهم والاهم لا بريوريتي سي لا غروند بريزون السجن الكبير اللي هو الجزائر. الان لازمنا نكسروا قيود هذا السجن. واش هما قيود هذا السجن؟ هو الاساس اللي خرجنا من اجله في اطار الحراك. تغيير جذري في الجزائر جذري مش تغيير. انت كي تخرج لي هذا من السجن الان ويبقى النظام هو ما درنا والو. الاشكال مش في السجن ولا الاشكال في هذا ال 150 مسجونين رغم انه متضامنين معاه. احنا هدفنا الاساسي هو كيفاش نفكوا السجن على كل الجزائريين ونعاود الجزائري ياخذ مكانته يصبح هو اللي يحط الرئيس واللي ينحي الرئيس
هو اللي يحط لو مير، هو اللي ينحي المير، هو اللي يحاكمه، ترجع العداله مستقله، ترجع الكرامه. اللي جا واحد الناس واحد الرؤساء قال لك جينا باش نرجعوا لكم الكرامه، دونك ترجع الكرامه للجزائريين. دونك هذا واش حاب نقول في الموضوع هذا، ونزيد نتحب من بعد. Bien sûr, on va approfondir le sujet. Ben Issa, mais Ben Issa, il a dit quand même quelque chose d'intéressant, ou en tout cas qui mériterait débat, Slimane. Ben Issa te dit, c'est toute l'Algérie qui est devenue une prison à ciel ouvert. Et donc, mais il faut aussi reconnaître que les emprisonnements, les incarcérations, même si on peut dire, mais finalement, en tout cas pas de la même intensité, avec avec la même gravité, et avec le même ampleur dramatique. Et toi, Slimane, toi qui es à la fois franco-algérien, qu'est-ce qu'on peut faire aux yeux de l'étranger ou là, avec les instances internationales pour essayer de peser sur cette question des détenus d'opinion qui sont de plus en plus nombreux de chaque semaine? D'accord. Déjà, bonsoir, salam alaikum, azoul filaoun. Pourquoi il y a plus de personnes qui sont arrêtées qu'à la période de Bouteflika? Pour la simple et unique raison, les gens ne bougeaient pas à la période de Bouteflika, il n'y avait pas de manifestation. Les seuls qui se faisaient arrêter, c'était les journalistes ou les leaders, des militants de droits de l'homme, comme celui qui est décédé, si tu peux m'aider. Voilà, c'est maintenant pourquoi on les arrête. Le pouvoir, comme je l'avais dit la semaine dernière, il y a la dernière émission, le pouvoir perd du terrain. Ils ont perdu une élection qui devait être faite le 4 juillet. Ils n'ont plus de façade politique, il n'y a plus rien. Ils sont obligés de ramener des acteurs politiques de bas niveau. L'autre là qui s'occupe de l'instance pour surveiller les élections, il a été ministre il y a longtemps. La justice non plus. Ouais, voilà, ils n'ont plus de grandes personnalités politiques. Ils ont essayé de ramener Mouloud Hamour, ça n'a pas marché. Voilà, le pouvoir, ils sont très tendus, ceux qui tiennent le pouvoir, très nerveux. Et la seule solution qu'ils ont, c'est de stopper le Hirak par l'incarcération des manifestants. C'est-à-dire que pour toi, les incarcérations, c'est un signe de faiblesse du régime algérien. Oui, c'est pas un signe de puissance ou de force ou quoi que ce soit. Non, c'est un signe de faiblesse. On le voit qu'il y a un aveu de faiblesse. Si le Hirak ne les gênerait pas, ils laisseraient manifester. Parce que la portée, à l'époque de Bouteflika, on pouvait parler, des gens exprimaient leur opinion. On a déjà vu même des gens sur des plateaux exprimer leur opinion contre le pouvoir, mais ça n'avait pas de grande portée. Là, on voit que c'est le Hirak qui va, qui change, qui fait bouger les lignes, on le voit très bien. Et le seul moyen qu'a le pouvoir pour empêcher, c'est les incarcérations arbitraires. Maintenant, tu m'avais dit, qu'est-ce qu'on peut faire? La liberté de se déplacer, de manifester, c'est universel, c'est dans le monde entier. Maintenant, quel est l'arsenal juridique avec quoi on arrête ces gens? Quels sont les textes? Alors justement, tous les chefs d'inculpation sont les mêmes. Atteinte au moral des troupes, ou atteinte à l'unité nationale, les deux chefs d'inculpation principaux. C'est-à-dire aujourd'hui, un simple manifestant en Algérie, en 2019, on a arrivé 2020, والمساس بالوحده الترابيه يعني انسان يخرج برا avec une lafite ou avec une banderole ou avec un simple slogan politique ou l'accuse d'atteinte à l'unité nationale. C'est quand même un cas rare. Il n'y a pas eu des régimes totalitaires, et en tout cas il y a eu très peu de régimes totalitaires dans l'époque moderne, contemporaine, qui ont usé d'un tel argument juridique qui paraît insensé. Dans une émission qu'on appelait Karim Tabou, lors de son passage devant le juge d'instruction au tribunal de Coléa, j'ai vu des publications sur Facebook pour justifier une inculpation d'atteinte à l'unité nationale. Et ce régime, il est faible ou il perd la tête finalement? Surtout que le Hirak prouve le contraire. C'est le Hirak qui a apporté l'unité nationale. C'est le Hirak qui a stoppé toutes les divisions qui ont été créées par le pouvoir, que ce soit à travers la religion, le régionalisme. On a essayé de monter les différentes régions l'une contre l'autre, les différents corps de profession. À l'époque, je voyais des étudiants manifester, ça n'intéressait personne. Les pharmaciens manifestaient, ceux qui n'étaient pas pharmaciens ne se sentaient pas concernés. Les médecins résidents. Voilà, les médecins résidents, si tu n'étais pas étudiant en médecine, tu ne te sentais pas concerné. Et depuis le 22 février, tout a changé. Tout a changé. Chacun, il y a vraiment, comment dire, où les Algériens se sont concernés l'un par l'autre, se soucient de son prochain. Le Hirak a vraiment créé l'unité.
c'est le contraire. Juridiquement, on devrait leur dire aux juges, revoyez votre copie. Le Hirak crée une idée pendant que le gouvernement et différents pouvoirs divisaient le peuple. Breza, les arrestations, les incarcérations. Signe de faiblesse ou de puissance du régime algérien. Slimane يقول لك c'est un signe de faiblesse, mais quand même le régime a une feuille de route, alors يمشي فيها، راه لاحق le 12 décembre وشحال بقانا من 12 décembre؟ بقانا واحد 6 vendredis on va dire, à peu près 7 vendredis. Le régime Balak il veut quoi? Il veut que je veux tenir 7 vendredis jusqu'au 12 décembre je place mon nouveau président. Finalement il n'est pas aussi faible que ça le régime algérien. Il est en train de s'imposer. Le régime algérien n'est pas faible pour l'instant. Il est faible par rapport à l'initiative. أنا ما عندوش قدرة على المراوغة، ولكن من حيث القوة تاعو مازال هو الرجيم مازال موجود، لأنه كي راح بوتفليقة الرأس راح ولكن الجسم مازال موجود intact. Le corps, le régime et le système mafieux, il est toujours en place. Point de faible pourquoi؟ parce que هذا النظام هذا السيستم حط قوانين منها الدستور اللي هو في قمة القوانين تقريبا جيد على المستوى. انا كي نشوف الدستور تاعنا جيد، الحريات الفرديه والجماعيه مكفوله نظريا. نعم سور بابي، انا سور بابي الدستور تاعنا من احسن الدساتير. علاش يحط لك معناها تهمه كيما هذه المساله بالامن الوحده الترابيه؟ لانه كي يبحث في الدستور، لانه القاضي ولا المحامي ما يتعاملش بالكلام، يتعامل بالقانون واش مكتوب. المكتوب ما كان حتى قانون يمنع المواطن انه يعبر رايه، مش موجود. معناها يروح يبحث لازم ما يلقاش، يروح يجيب لك حاجه ما عندها حتى معنى، لانه في الدستور تاعو اللي هو راس معناها كيما نقولوا حنايا اعلى القوانين هو الدستور. الدستور يضمن il garantit la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de se manifester. Tout ça est garanti في القانون تاعنا، في الدستور وفي القانون. En plus, l'Algérie est signataire de conventions internationales. C'est même tout à l'heure avant de diffuser le live. قال لي وراهم لي كونفونسيون انترناسيونال كل الجيري دون الجيري لي سيناتير. اسكو بالعيسى انتم يعني كحراك من الخارج من الجاليه الجزائريه في الخارج اوتون كوميونيتي انستالي à l'étranger, ne faut-il pas rappeler à l'État algérien, au régime algérien, ses engagements internationaux? Oui, non, les instances internationales, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, je dirais pas l'Union européenne parce que bon, ça avait polémique. Là, c'est l'Union européenne, il y a quand même l'ONU, il y a quand même les droits de l'homme, quand même, il y a des principes, des conventions. هي اللي باش يفهموها الناس، باسكو الناس مره الاخرى كي تكلمنا في الفيديو كم ما فهموش ويفهموا دائما كي نقولوا حنا كجزائريين راح نتكلموا على الاجهزه الدوليه يفهموها باللي خيانه. يا جماعه ماناش خيانه، يا جماعه الافلام في وقت الثوره عيات ومعناها ودار جهد كبير باش تعرف بالقضيه الجزائريه. صح كانت ضد مستعمر اجنبي، امر واضح، لكن الان احنا ما ديناش استقلال يا جماعه. الناس هذوما راهم من 62 وهم مستعمرين الجزائر يا جماعه، من 62 وهم احنا حررنا الارض، ولكن الشعب ما تحررش لانه كون جات الوضع مليح في الجزائر. علاش يخرجوا هاد الناس 22 مليون؟ علاش خرجنا في اكتوبر؟ علاش قتلونا في التسعينات؟ قتلوا منا 250 الف. معناها الوضع تاعنا في الجزائر راه مش مليح يا جماعه. احنا كل عندنا النيف وعندنا الكرامه. واحد لنا في القعده هذه ما مستعد يروح يجيب الخارجي باش يتدخل في الجزائر. نكونوا واضحين فيها، لانه شفنا بعض الناس يقول لك سو بروبليم اي ديباسي بار لي الجيريان. يقول لك هذا راهم عايشين في اوروبا ويحبوا ما نحبوا حتى واحد يتدخل فينا يا جماعه. عايشين في اوروبا ولكن بالنيف الجزائري وبالكرامه الجزائريه، هذه ما نناقشوش فيها وما يستحقش واحد يجي يحب يدير ستار في الفيسبوك ويعلق على الفيديو. يا جماعه رانا في موقع on est dans une zone grise. Il n'y a plus le blanc معناها بين الابيض والاسود يتخاير في ساعه. رانا في وضع صعيب. الداخل ما لقيناش حلول. احنا مش حنطلبوا من الخارجيين انهم يجوا يروحوا يدخلوا معناها بالسلاح ولا في سوريا. احنا نحبوا نعرفوا بالقضيه الجزائريه، نحبوهم يضغطوا لمصلحه من مصلحه الشعب. توتونيتو معناها فيجيلون، معناها نكونوا اكيد. لانه كنشوفوا شكون اللي قاعد يبيع في البلاد يا جماعه، شكون اللي قاعد يعني يدير في الايادي الخارجيه، احنا ولا هم؟ شكون اللي باع الممتلكات الوحيده اللي الشعب الجزائري يعيش فيها اللي هو البترول، احنا ولا هم؟ اسكو الحراك ما خرجش الحراك يرفض قانون المحروقات؟ انا يجي غدا يقول لك باللي انتم كي تروحوا تتكلموا مع لي زانستونس انترناسيونال وتقولوا لها اضغطوا دبلوماسيا ولا اضغطوا، لانه الجزائر موافقه على معاهدات دوليه. واش معناها ملتزم؟ دوك انت كي تروح تشري دار في الجزائر تمضي على الكونترا هذيك تلزمك التونجاج اون فوا. انا ما تحترمش الطرف الاخر يقول لك السي محمد راك ما احترمش، على الاقل يذكرك. احنا الان هذا هو لا ديناميك تاعنا. احنا ماذا بينا فكرنا اكثر من مره البارح يا بين بروبوزيسيون في لابلاص دو لا ريبوبليك، لانه احنا في لابلاص دو لا ريبوبليك مديرين ان غون ديبا، معناها نقاش كبير. كاين ناس كثير، كاين واحد مشى اصلا عنده تقريبا 3 اسابيع مشى من هنا ابيل بروكسل
وداروا غاب دو لا فان، داروا معناها اضراب على الطعام. سان الجيريان بيناسيونال خلقنا وراح قال لك باش نعرف واستقبلوني قال لك تما وتكلمت في البرلمان الاوروبي. واش قال؟ قال لهم هبط على الجزائريين يا جماعه، رانا من اللي يتكلم من برا يدخل السجن، راهم يدخلوا فينا السجن وراهم راح يعاودوا لنا الانتخابات بنفس الوجوه باش يعاودوا يحكمونا كل 30 سنه بطريقه غير شرعيه. كلام واضح ما فيش، لانه احنا كي نروحوا نقولوا هذا للاجانب يا جماعه، هل انتم يا جزائريين في الداخل فرنسا وامريكا واسبانيا وبريطانيا ما تعرفش الوضع هذا؟ راهم عندهم سفراء وعندهم مخابرات في الجزائر، كل سفاره فيها عون تاع مخابرات ويسمع ويتلاقى ويشوف ومش عارفين وضع الجزائر، مش عارفين باللي الجزائر راهي فعلا كما يقول لك قادره تمشي الى ما لا يحمد عقباه. هذا الامر مش بالعكس، احنا نتعاونوا فيه كما كانوا تعاونوا فيه بويانا في وقت الثوره، انه للداخل وللبرا، لانه انت باش تخرج الان تجي تتكلم اصلا ليسوار تاع لي فيزا عارفينها وكذا، احنا الان نقدروا نهزوا صوتكم لي زانستونس انترناسيونال، بصح بشرط نتفقوا فيه انه ما فيش تدخل على الجزائر، لانه لا سوفرينتي ناسيونال تاعنا ما فيهاش نقاش. احنا نحبوا ضخ، نحبوا دي ميساج، لانه للاسف كما قال عبدو كما قلنا المره اللي فاتت هذا ما يخافوا، راهم يخافوا يا جماعه من غير اون ديكلاراسيون. شفتي ديكلاراسيون تاع المراه سامبل ديبوتي قلبوا عليها الدنيا، باسكو علاش نقول لكم علاش خايفين؟ ماشي خايفين باسكو علينا احنا، باسكو مصالحهم راهي هنا مش في البلاد يا جماعه. هذا من الناس اللي يحكموا فينا مصالحهم في اوروبا. انا سكو جو كومبرون اصحاب الباديسيه النوفمبريه يقول لك انتم ايادي اجنبيه، الوغ المسؤولين تاع النظام الحالي عائلتهم راهم هنا في فرنسا وفي اوروبا، يعني لو بروبر فامي في سي. انا باغ اكزومبل جو سوي اكزيلي ما فامي في او بي لا غالب ماني في المنفى، هما سي كونترير يغوفرنون الجيري ils vivent à l'étranger, ils se soignent encore à l'étranger. Mais non, mais c'est les hypocrisies et les vieilles contradictions du régime algérien. Un régime qui est malade. نهار اللي بوشوارب اللي هو بوشوارب باع مشروع رونو من الجزائر ومشروع خاسر 200%، وراه لنا في فرنسا، وراكم اسكو تكلمتوا عليه النوفمبريين الباريسيين وتبون ما جاش الباريس لانه يدي لاكريديتاسيون تاعو، تعتبروا بلي تبون مرشح المؤسسه ومرشح السيستم ومرشح الدوله العميقه. علاش جا قعد 4 ايام في باريس ونزل مباشره ندوه صحفيه كارثيه بينت باللي مستوى صفر فوق صفر، يقول لهم باللي احنا ما عندناش مشكل مع فرنسا ويكون عندنا علاقات عاديه مع فرنسا. يا جماعه فيقوا ما تخليهمش يكذبوا عليكم بالنوفمبريه الباديسيه، نوفمبر تاع الجميع راهم يكذبوا عليكم. Justement, Slimane, donc on est dans... Est-ce que le Hirak n'est pas dans une impasse? C'est ça la question aujourd'hui. Parce qu'on parle plus maintenant de la nécessité de libérer les détenus politiques que de comment changer le régime, comment changer le Nédam. Enfin, finalement, est-ce qu'on n'a pas été piégé par le régime algérien? Le régime algérien nous a tellement... on l'a tellement sous-estimé, il nous a créé un problème immense qui est le problème des libertés publiques, le problème de l'emprisonnement, de l'incarcération d'une liste interminable de personnes, et on parle que ça. Est-ce qu'on n'a pas oublié l'essentiel? Est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on veut changer le régime? Et comment? Le Hirak n'est pas dans la place. Le train est en marche, rien ne peut l'arrêter. On va rappeler des faits quand même. Ils sont sortis le 22 février par millions. Depuis le 22 février, ils sortent par millions. Il y a une des manifestations qui a été enregistrée dans le Guinness Book des records comme la plus grande manifestation au monde. 22 millions dans la rue. L'histoire s'écrit. On peut pas. C'est juste maintenant, on a affaire à un régime qui sont très obtus. Ils n'ont pas de gymnastique intellectuelle à voir les choses d'une autre manière. Ils n'ont qu'un seul angle de regard, c'est eux le pouvoir, et on maintiendra le pouvoir par la détention. Maintenant, les détenus, il faudrait revenir, comme tu l'avais cité tout à l'heure, sur les conventions. L'Algérie, je sais qu'elle a signé beaucoup de conventions, surtout à l'époque de Bouteflika. Maintenant, quand on signe une convention, les lois sont faites en respectant la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une loi alors que tu as signé une convention qui dit le contraire. Ça, ce serait un truc à dénoncer. Et de deux, atteinte au moral des troupes, ça n'existe nulle part. On n'a jamais vu une loi où un citoyen pouvait être condamné pour atteinte au moral de... Le régime algérien, il est entré dans l'histoire. Avec cet artifice juridique, il est entré dans l'histoire en démontrant qu'une simple publication sur Facebook peut affaiblir le moral d'une armée.
يعني راه فينالمون يسو ديسيرف لي ميم باسكو انا راه يبان العالم بلي شاف جيش جزائري جيش ضعيف يعني لارمي الجيريenne elle est si faible pour être affaiblie par une déclaration sur Facebook. Voilà, soit les soldats algériens sont des adolescents, ils ont 12 ans, ça on peut comprendre. Si c'est pas le cas, il faudrait qu'ils revoient leur copie parce que là c'est une honte comme tu l'as dit à l'échelle mondiale. Aucun pays a dans sa législation atteinte au moral des troupes. Je vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire atteindre au moral des troupes? Ça n'a aucun sens. Le juge qui a cet article, je vois pas comment il peut l'interpréter. C'est ininterprétable. Tu vois ce qu'on pouvait dire. Maintenant, le Hirak n'est pas dans l'impasse. Tout se passe bien. Le train est en marche. C'est juste qu'on a un pouvoir qui n'arrive pas à comprendre les choses, qui voit que les choses lui échappent. Le peuple devrait rester dans sa mobilisation pacifique. Il le fait très bien. Le problème du pouvoir, c'est qu'il ne sait pas faire quand le peuple est pacifique. Il aurait souhaité que le peuple soit violent, tu vois. Ça aurait mis ça aurait été comment dire, ça aurait donné le réflexe sécuritaire. Oui, pour le bien de la nation, nous sommes obligés d'interrompre ces manifestations car il y a l'ennemi étranger qui veut nous nuire, etc. Mais maintenant, comme le peuple est pacifique et soudé, tu vois, parce qu'il est soudé. Moi, on ne peut pas dire à Karim Tabou qui nuit à l'unité nationale, sachant qu'on le retrouve en plein milieu de la population, devant une foule immense. Au contraire, c'est quelqu'un de fédérateur, Karim Tabou. Et les autres détenus sont fédérateurs. Idem pour Fodi Boumalak et les autres. C'est tout. C'est le contraire de comment on les accuse, ces gens-là. Donc on est dans un non-sens politique et juridique. On est en non-sens. Dans un non-sens absolu. Mais toi tu dis, ok, tu es optimiste, mon frère Slimane. Tu es optimiste et tu dis que le Hirak n'est pas dans l'impasse, c'est en train de marcher, etc. Mais nous constatons néanmoins que les acquis sont encore un peu faibles. Je ne suis pas pessimiste en disant, mais la baisse que Benissa, où tu en penses, les acquis c'est quoi? On a fait dégager le camp présidentiel. D'accord. C'est d'accord. C'est le général de Vert, d'accord. Un certain nombre d'oligarques, d'accord. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas là, qui sont encore qui bénéficient de l'impunité. Est-ce que le Tchipan, c'est le Non. Économiquement, le pays va très mal. Juridiquement, la justice algérienne n'a jamais été aux abois. Quand on mettait les gens en prison, on les mettait de manière, on trouvait quelque chose d'un peu plus intelligent. En plus, le régime, la feuille de route, est en train de marcher, Slimane. Le 12 décembre, c'est dans 7 vendredis. Si le 12 décembre va se tenir avec l'arrivée d'un nouveau président, pour toi, impasse, échec du Hirak ou pas? Mais le nouveau président, il n'aura aucune légitimité populaire. Parce que ce sera flagrant, on ne pourra même plus, à part ce qu'ils font comme d'habitude, ressortir enfin, même les vidéos des élections passées ne pourront plus les sortir. Parce que non, c'est impossible. Tout est trafiqué. Non, ouais, ben, les vieilles vidéos ne pourront plus les sortir parce que c'est un nouveau candidat, c'est plus Bouteflika qui se présente. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? C'est surtout sur la scène internationale. C'est impossible. Attends, comme je t'ai dit tout à l'heure, 22 millions, jusqu'à que ça a été inscrit dans le Guinness Book des records de la plus grande manifestation organisée dans le monde, tu penses que quel pays pourrait soutenir un régime comme celui-là, reconnaître le nouveau président algérien? La question, elle sera dans le dernier chapitre, parce que nous avons remarqué tout de même un immobilisme étrange de la communauté internationale. L'Algérie, comme tu as dit, avec des millions d'Algériens dans les rues chaque vendredi, mais on a l'impression que l'Algérie n'intéresse personne. Mais à part Bruxelles a parlé un peu, on sais-tu, Paris on ne sait pas, Moscou, silence total, Washington a envoyé une délégation, on en parlera après de ce silence et comment l'interpréter. Mais ben ça, toi, Slimane il est optimiste. Moi, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis réaliste. Je ne dis pas que l'arrivée d'un nouveau président, peut-être on ne doit pas conclure que c'est l'échec du Hirak. Peut-être que le Hirak doit continuer, y compris avec l'arrivée d'un nouveau président. Mais l'arrivée d'un nouveau président dans le contexte actuel, dans la situation économique que nous avons expliqué sur Algérie Part, qui est catastrophique et dangereuse. C'est-à-dire que dans 2 ans, on n'aura plus de réserve de change. Dans 2 ans, on aura un dinar qui va chuter de plus de 50%. Dans 2 ans, on aura encore plus de millions de chômeurs. Donc, on aura une situation budgétaire, économique et sociale explosive. C'est pas un échec du Hirak, le président arrive ou échec ou pas échec, impasse ou pas impasse. انا رانا في مرحله تاع التحدي. انا لا كاليتي باكم من امباس. علاش؟ لانه كما ماتش دو فوت انا خاصه بعد الماتش اللي نجحت فيه ليكيب ناسيونال تاعنا مبروك عليها، نظن الحراك راح ينجح بعد الدوز. علاش؟ لانه جوسكا لا ديرنيير مينوت غيان يغاني. في الماتش تاع الفوت جوسكا لا ديرنيير مينوت غيان يغاني. حنا جوسكو 12
الانتخابات اللي كانت هذه تاع افريل وتاع جويلية ما كناش عارفين، كنا عارفين اللي ممكن تاجلها الانتخابات، النظام راح ياجلها، ولكن ما كناش عارفين واش راهم يخططوا لها. لانه الان كي نشوفوا هاي فعليا الانتخابات كيفاش راح تتم، هل في حمله؟ هل المترشح Ça, on le saura en novembre. Parce que le début réglementaire de la campagne électorale va se faire à partir de deuxième semaine de novembre. شوف الحراك، شوف الشعب الجزائري نوصلوا لها، لانه هذه بين نقاط قوه الحراك. نقاط قوه الحراك انه حرر الفكر والجزائري، حرر. مستحيل يا جماعه الجزائر الان ترجع قبل 22. يعني باش كي تغني وهذه ما بقاتش، لانه هذا كيما يقول كيما الناس اللي يسالوا كيفاش بدا الحراك لو 12. جيب لي نابورت كال على سوسيولوج ou même philosophe ou même je sais pas quoi qui peut te dire comment. Non, parce que c'est pas les sources exactes, on peut pas prévoir. Voilà. Mais on peut l'expliquer. On peut l'expliquer, mais on peut pas savoir كيفاش جات بالطريقه هذه. اللي باسكو لي لوا سوسيال سون با انا هي كومول، انا كومول تاع اشياء بدات عندها مده. الان الاشكال نقطه الضعف الكبيره اللي الان عندنا في الحراك هي النخبه للاسف. النخبه هذه الموجوده الان نسميها النخبه التقليديه، مش النخبه يعني لانه الحراك قاعد يبين فيه خبجي. النخبه التقليديه ماهيش في مستوى الحراك، ضيعت علينا اكثر من فرصه، دخلتنا فيها فو ديبا في ليزير ريبريز، دخلنا فيها فو ديبا وتقسمت النخبه. قلنا لو فو ديبا اللي دخلنا فيه مع الكتلتين تاع الاحزاب في الجزائر، كتله سمت روحها الديمقراطيه وكتله سمت روحها ما يسميهم المحافظين ولا الاسلاميين ولا سميهم. مشاو كتله مشات من اجل المجلس التاسيسي وكتله مشات من اجل الانتخابات. فكان يقول لك بن عيسى النخبه حطها في الحباس بومانا. لا ما نقولش بومانا، كاين طابور في الحبس، سامي بن عربي راهو في الحبس. حنا لو كان كنا في الموقع كنا نضربوا تشوبينا. لا خلاص واش بقات نخبه يعني. الجزائر فيها 6 من الناس، فيها كريم طابور العربي. شوف عندك احزاب، عندك احزاب عندها مناضلين. Amin Zawi il a parlé que nous sommes pour une période de transition avec le retour de Saïd Saadi. Il a fait une proposition. Kamel Daoud, مسكين عم خرجوا له une affaire. يحبوا يمسخوا. يعني est-ce que c'est pas difficile aujourd'hui d'avoir ليبان يتخبوا بك الطرف، parce que النظام هذا ليبان شويه يخمم dès qu'il essaie de proposer quelque chose يجوا يطيحوا عليه. La proposition elle est 18. Ils ont proposé, etc. Est-ce que l'élite c'est l'élite? Tu penses que c'est l'élite qui a déçu ou là c'est le régime algérien qui s'est radicalisé? Il est devenu tellement violent ou là inaudible? هو دركا لو ريجيم الجيريان يلعب بقضيه حياه، يجو بور سا سورفي، سي ان تروك فيتال. كي تعود انت تلعب على قضيه تاع حياه tu vas pas aller par quatre chemins, tu vas aller directement. هذه امور واضحه فيها هذا. ولكن انا كي نتكلم على النخبه علاش النخبه؟ لانه النخبه لازم تتوحد في هذه المواضيع، لانه احنا ماناش في مواضيع اختلافات سياسيه. اسكو شو دو غوش ولا شو دو دروات، شو بوكو بلوس بور لا سيرفيس بوبليك ولا بور لو ليبراليزم. هذا واش نقول لك النخبه السياسيه منقسمه في الجزائر حول الحلول. انقسام النخبه الجزائريه على المجلس التاسيسي والانتخابات كان اكبر ضربه ضعفت الحراك، لانه الشعب متوحد على المستوى، الامور واضحه، الشعب مش ما عنده حتى حاجه يزيدها. النخبه كي انقسمت خلات السلطه اللي هي الان اللي كنت تقول واش من اللاعبين السلطه، النخب، الاعلام والشعب. الشعب واضح، الاعلام في الجزائر مش موجود. دوك نوصلها في النقطه الثانيه على الاعلام كيف الان بالضبط. النخبه السياسيه اللي كانت لاعب ضروري واساسي فوتت فرصه على الحراك. نجيو للنقطة الثانية، قضية الآن رانا نشوفوا فيها مع الجانب الإعلامي اللي هو مهم جدا. النظام للأسف كما كنت تقول راهو إلي دون اون فاز تري كريتيك، راهو على حياة الموت، راهو يقفل في قنوات، شفنا مع الصراع المغربي، راهو يقفل في صفحات كثيرة الآن راهي تغلق. ما كانش صفحة الآن عندها إن شاء الله ما وشوف صار شوف ما كانش صفحه خلاوها معناها بدك معناها شوف sont convoqués dans les commissariats, ils sont en train d'identifier les administrateurs. انا شوف بعثوا كمل واحد عندنا في عنابه منتدى عنابه احرار عنابه، صفحه ما فيها لا تطرف ما فيها عيطوا بعثوا لهم ميساج قالوا لهم فوت كونت بلوكي، فيسبوك يبعث لك tu peux plus faire des commentaires sur la page Facebook et tu peux plus publier. Et ça c'est des attaques cybernétiques. Des attaques, non, mais c'est pas des attaques, je pense Facebook, c'est Facebook, il est au Facebook. C'est signalement. Facebook n'est pas, on peut pas dire que Facebook تحالف مع النظام الجزائري. النظام الجزائري بدراهم مصرف دار جيش الكتروني، وهذا الجيش الالكتروني خويا بن عيسى يفي دي سينيال. حنا في الجيري ما صارت لنا دابا كنشوف لي كومونتير اليوم تلقاهم كاع يسبوا راهم يطيحوا كذا. هذا الدباب الالكتروني مساكن خدام لنا زولار، سي دي لوجيسيال مام، سي
c'est des robots, c'est le même commentaire qui est programmé, etc. Ça, هذو الجيوش الالكترونيه النظام الجزائري دارها ولكن كاين اوتر فينومين خايب عليها انهم il y a des pages Facebook اللي معروفين ولا دي جروب فيسبوك لي زادمينستراتور تاعهم سون كونفوكي بار لا بوليس يديروا عليهم بريسيون كيديروا لهم بلان انا نقول لك بور une publication sur Facebook تدخل الحبس donc là c'est un problème de liberté publique qui est encore beaucoup plus grave. Mais les politiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce contexte? les politiques لازم يتوحدوا كجبهه واحده احنا نطلب انهم يتوحدوا كجبهه واحده باش يتكتبوا باسم الشعب فقط لانه دوك ما نقدروش احنا امامنا سور حنكسروه ما نقدروش نروحوا واحد يروح منا واحد منا احنا الهدف هو واحد اسقاط النظام لازم نتوحدوا على هذا ميتو اكوتي لي كونفلي ايديولوجي لانه الان احنا النظام يقدر يقول لك مجلس تاسيسي ولا انتخابات تروحوا تتفقوا بيناتكم علاش الان ما قدرناش ندخلوا لانه اصلا مبادره في اثنين اللي جاو ما لموش كل هل اللي كنت تتكلم عليهم انت انا على الشخصيات الوطنيه كانت مقسومه للاسف كل شخص يتصور معي برك يتصور الشعب زي كل الشخصيات الوطنيه المعروفه كل من باشا الابراهيمي وكل يتفقوا كل على ورقه واحده الان يلا النظام يعني يهتز il a plus de choix mais ما عندوش خيار اخر الان حتى النظام شغل انتم مش متفقين يا جماعه justement Ben Issa a soulevé un point important mais Slimane est-ce que les politiques ont été à la hauteur de la situation actuelle? On a vu que Louisa Hanoun, quand elle était entrée en prison, elle n'a pas beaucoup mobilisé. Les politiques, ses camarades, les présidents de parti, quelques communiqués, ils sortent que le vendredi, mais ils n'osent pas sortir le dimanche ou ailleurs parce qu'ils peut-être parce qu'ils ne peuvent pas mobiliser. Mokhred du Hamas, qui est pourtant une force populaire, s'est complètement retiré. Mais est-ce que le régime, la politique de la peur, elle a gagné? C'est la politique de la peur qui a été plus forte? Ou là parce que les politiques algériens n'ont pas suffisamment le courage d'aller jusqu'au bout? Bah, les politiques algériens, ils ne sont pas très écoutés, ils ont toujours été loin du peuple. Hein. Pour moi, quelqu'un qui faisait de la politique, quelqu'un qui a changé le mode de faire en Algérie, c'est quelqu'un comme Rachid Negaz. Oui, lui, il fait partie des politiques. Il y a même le nouveau patron du RCD, il est pas mal. Mohsen Ben Abbas, qui est tout le temps mobilisé, qui est tout le temps sur le terrain. Oui, mais à part. Encore, mais ils sont trop dans la tradition, appareil politique, réunion avec leurs propres militants. Ils ont il y a une espèce de frontière entre leur parti et la population. Moi, quelqu'un qui a su faire de la politique, qui a été vraiment vers les peuples, il me fait penser, Rachid Nekas me fait penser au nouveau président tunisien. Avec de la politique et de la simplicité, avec de la pédagogie envers la population. Avec une grande différence entre les deux personnes. Voilà, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Parce que là, on a fait une 15 et le coup qu'il nous a fait avec le mécanicien, voilà, on est dans la sélection, c'était. quand même. Hein. Non, on n'a pas d'espérer. Non, mais lui, quand tu parles de la méthode de travail, pas de profil. Dans la forme. Elle est pour toi, Slimane. L'étincelle, n'oubliez pas, l'étincelle qui a fait que le 22 février, les Alliances sont sortis, c'est Rachid Nekas à Franchla. C'était ça l'étincelle. Moi, je me rappelle très bien la chronologie du Hirak. Une manifestation à Borges, où les habitants ils avaient manifesté contre le mandat de Bouteflika. Quelques jours après, Rachid Nekas à Franchla, on lui a interdit l'accès à la mairie. Il a eu le soutien de la population. Et là, c'était vraiment l'étincelle. Oui, c'est là où le portrait de Bouteflika a été arraché. Voilà. Mais ils ont toujours été loin des préoccupations du peuple, les politiques, et ils n'étaient pas crédibles. Parce qu'on savait que le Parlement était une chambre d'enregistrement. Les députés touchaient des gros salaires, ils avaient des passeports diplomatiques, ils pouvaient venir se soigner en France. Ils étaient loin du peuple. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ne sont pas écoutés. C'est tout l'échiquier politique algérien. Pourquoi Karim Tabou il est aimé? Parce qu'il n'a jamais participé avec le pouvoir. On n'a jamais voulu reconnaître, on n'a jamais reconnu son parti, car c'est un véritable opposant. Louisa Hanoun aussi, elle avait des députés dans le Parlement. Non. Les Algériens savent faire la différence entre ceux qui ont été fidèles avec le peuple et ceux qui ont eu des copinages avec le pouvoir. Donc, finalement, Ben Issa, moi j'ai une proposition à vous faire. Parce que là, on a débattu, on est arrivé au point de départ que la solution, elle est dans le camp de l'institution militaire, qui sont les véritables détenteurs du pouvoir. Il y a un peuple qui parle,
qui n'a pas de représentants. Ceux qui ont essayé d'être quelques figures emblématiques ont fini en prison. Maintenant, la balle est dans le camp de l'institution militaire. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a donné une idée. Hier soir, on était en train de débattre. Chaque soir, la situation actuelle fait en sorte qu'on parle beaucoup plus de notre vie collective, de notre vie privée. Ouais. Il me dit, puisque l'armée veut absolument garder une partie du pouvoir. Donc, oui, une partie du pouvoir. Et après, je là. Par exemple, pourquoi ne pas donner un quota pour rassurer l'institution militaire? Parce qu'on voit qu'elle a peur. Elle a peur de ce nouveau pays qui est en train de naître. Pour la rassurer, tout le monde a l'armée. Alors que j'ai dit, nous avons 20% du quota du Parlement. 20% du Parlement sera désigné par l'armée comme des militaires en tenue de participer. Le ministre de la Défense, non, une proposition qu'on est au Charaïk, d'un ami qui m'a vraiment dit, proposons, le ministre de la Défense sera être militaire. Ou je vois l'armée, elle est cadre, ou elle est cadre, parce que le militaire algérien, et souvent c'est vrai, il a eu raison, moi je discute avec beaucoup de militaires algériens qui sont en poste ou qui sont encore à la retraite, ils ont l'impression que tous les problèmes du pays c'est le civil. العسكري في الجزائر يقول لك السيفيل هو السراق، السيفيل هو اللي ما يعرفش يجيري، السيفيل هو كانه العسكر ما كاينش مشاكل. وهذا سي ان autre débat. Supposons que c'est vrai. Pourquoi ne pas négocier un pacte politique? C'est peut-être qui m'a dit au Soudan, mais le Soudan est un peu différent. Quand une partie du pouvoir est donnée à l'armée. واش شوفوا ça واش رايك؟ هذا اللي قالها لك نشكروه على المسيو اينشتاين هذا ما نعرفوش. احنا عندنا قانون في الجزائر، عندنا دستور، عندنا قوانين يا جماعه ما نقدروش. Les lois ne sont pas forcément du Coran. On peut innover. احنا عاقبنا على 3 شهور تاع الحراك الاولى، وحنا نحكيو على عدم الخروج من الدستور والدستور حتى هذه اللجنه المستقله لمراقبه الانتخابات ولاو داروها تلفيقه باش تبقى دستوريه، انه في الدستور ما كانش لجنه مستقله، كاين لجنه مراقبه وتنظيم الانتخابات. احنا امر هذا صعيب ما نقدروش نتوقعوه، احنا الجزائر ما نقدروش نتعاملوا بهذا المنطق. احنا الاشكال اللي صار في الحراك الان انه شخصيه الجزائري الان علاش عندنا الحراك دام 8 شهور؟ باسكو الناس هذا للاسف اللي راهم في الدريا الشردي ما راهي تحكم الان، الشردي ما المصطلح عندك الشردي ما بقى عليها تحكم الان للاسف. للاسف ما تعرفش نفسيه الجزائري، نفس الجزائري هذا يعرفك باللي انت تحب له الشر وبنتي انت معول عليه وتخرج له ما بقاش يسيبك. حنا علاش التوفيق هذايا اللي كانوا يسموه رب الجزائر اللي راه في السجن الان، هذا الخبيث علاش يقدر يتحكم في الجزائر 25 سنه؟ باسكو ما كانش يبان يا جماعه، وكان يخدم بطريقه ذكيه جدا. كان يخدم اترافيغ دي بريتنون احزاب، سميوهم احزاب، هما اجهزه اعلام، وهو مش اعلام هو بورت بارول، كان يخدم بطريقه مخفيه. الان النظام هذا خرج للعين، العسكر خرج ولا هو يعطيك القرارات من كازرنا، يقول لك ديروا هذا وديروا هذا وديروا هذا، اللي هو قائد. احنا ما عندناش مشكل مع الجيش باش يكون الشعب واضح، لا الجيبار ولا الحراك ما عندوش مشكل مع الجيش، باش نكونوا متفقين. جيشنا، انا من فاميلتي في الجيش، بابا راهو مجاهد، ما عندناش مشكل في هذا. الاشكال كامل الشردي مجموعه من الجنرالات ما تعرفش الجزائر ولا عن بالها بالجزائر، تخدم غير في الميزانيه، في لي مارشي، في لي زافير، في لا كوربسيون. مسيو بوكلا، مسيو مش عارف شو جنرال كذا، ما كانش اون دافير مورا جنرال. هذه حقيقه الشعب يعرفها. الان الشيء وقع انه الشعب فهم هذه فرصه نهائيه في حياته، يا يتجاوزها يا راح. قبل كانوا يحكموا وراء الستار، هذيك اللعبه هذيك وين واحد متخبي ويحرك في لي ماريونات. دركا صاي ما بقاتش ماريونات، ولا الرونجارس يخرج، نشوفوا الرونجارس يطلع والكاسكيت شفنا شكون يحكم. دونك ما نقدروش تقول لي تجيب العسكر احنا اتفقنا فلان كاش مره عندكم مهامكم، عندكم واش ديروا. يعني كنت داخل العسكر لو كنت داخل العسكر في السياسه راحت السياسه. احنا شوفوا صار في مصر، وراه شنو صار في العالم. وعلاش العالم كل ماشي كاش ما شفتي في العالم؟ راهي قداش من دوله في الامم المتحده؟ كاين 230 ولا كم دوله، احنا ما شفتش عسكر يحكم. لا كوري دو نور خلينا ما كوري دو نور سي ليكسيبسيون كي كونفيرم لا ريغل. ما كانش عسكري يحكم يا جماعه، العسكر عنده خدمه. والان العسكر تاعنا راه في مرحله ضعف يا جماعه، لانه مهتم بالسياسه على حساب الامور الاخرى استراتيجيه، باش يطور نفسه، باش يدافع عن الحدود، تحديات كبيره، ارهاب، مشاكل. دونك يا جماعه انا باش يجي العسكر نعطوا له مهام باش يحكم، هذه خارج. احنا الان اون بو نيغوسي افيك لارمي، هو الاشكال تاعو ما يقبلش النيغوسياسيون. طرحناها اكثر من مره، والقيصر حرق في خطاباته المؤسسه العسكريه ليست طرف في الازمه. يا ودي ماكش طرف في الازمه، ستاتي تحكم الان. احنا نروحوا نيغوسيو مع العصابه في السجن،
مع شكون نيغوسيو؟ نيغوسيو مع بدوي اللي الشعب عارف اللي مزور، نيغوسيو مع بن صالح اللي انت اهنته اكثر من مره. عيد الاستقلال وين درتو؟ درتو في قصر في الرئاسه ولا درتو في وزاره الدفاع؟ بن صالح يقول كلام اليوم وغدوه ترد عليه. احنا عارفين باللي احنا حابين نناقشوا معه مباشره. سلم السلطه، كان جا الجيش عنده، يعني مش الجيش، المسؤولين عن الجيش عندهم الشجاعه هذه. يا جماعه سلموا السلطه. يقول لك سلموا السلطه. لا يا الانتخابات بالطريقه هذه، الانتخابات بالطريقه هذه اخرها مزدور. هذا مزدور اللي كانوا الناس يقولوا مزدور واش قال؟ اللي راح ترشح انتخابات والناس قالوا انت واش بيك قال لهم هذه الانتخابات سوف تكون مزوره وتبعتوا شاري في البلديات في الولايات. سمعت التصريح تاعو البارح ولا لا؟ قال لك مزدور اللي كانوا مخدمين وموجدين والله اعلم كيفاش خرج عليه من الطريق. ما كاينش حمروش ولد السيستم، خلق السيستم وخرج عليه من الطريق. قالوا المحروقات حتى ولاد النظام، واحد كيما بن فليس ولد النظام ويدخلوا داخله، قال لهم لا ناخروا هذا القانون بعدين. السيستم هذا اللي يعني والباقي فيه ماهوش يخمم في مصلحه الجزائر. اذا كانت الانتخابات جات مصلحه الجزائر انا اول من ينادي انه نديروا الانتخابات هذه ماشي راح تحفظ مصلحه الجزائر ومش حتلبي حقوق الواحد. حنايا مباراه فارغ انا خويا عبدو يفو مانيش عارف واش صار. بالك تعرف انت اكثر مني على مستوى المؤسسه العسكريه. اسكو كاين دي جينيرو كوراجو اللي قادرين يهزوا الهم هذايا ويجيو ينيغوسيو مع الشعب؟ باسكو الشعب مش كاره الجيش عمره. سي سيناريو جو بونس محتاجين دي جينيرو كوراجو يجيو يناقشوا مع الحراك، يقولوا له يا جماعه لانه احنا الانتخابات مش حتفوت، لانه حتى كون تفوت راكم راح باهيين. انا جو بونس با بان c'est une question de courage. Je crois pas que le courage c'est ce qui manque à nos généraux. C'est la lucidité, c'est la vision. L'armée algérienne n'est pas outillée politiquement, elle a hérité d'une situation. ولفت حاله كارثيه وتبعت ودخلت في واحد الطريق وكان نو با ريكولي باش ما نقولكش عليه فابل. قال حنايا الفوت واللي يجي نتخباو موراه الرئيس هو دبر راس قماح. هاي ديك لارمي واش يدخل يجي بريزيدون حنا نجيو موراه ونتخباو موراه. Maintenant, c'est jugé mauvais par la majorité des Algériens, une partie te dit non. Donc là, on va voir au cours du mois de novembre, c'est ça, le bras de fer, il peine au cours du mois de novembre et début décembre. Est-ce que la majorité des Algériens sont pour ou non pour cette question à la crise? Mais la principale chose aujourd'hui, est-ce qu'il y a une hégémonie du militaire sur la politique en Algérie? Est-ce qu'on est dans une situation d'hégémonie? Ou là, nous sommes dans une situation où une armée, elle est en panique, elle n'arrive pas à gérer, elle n'est pas faite pour gérer cette situation, et elle veut transmettre le pouvoir rapidement à un président d'Yahsan Béa. Est-ce que c'est pas ça? L'armée, ce qu'elle veut, c'est tout de suite retrouver sa couverture civile. Voilà. C'est ça qu'elle veut, l'armée. Voilà. Parce que elle a pris froid et elle veut rester au chaud. Et gérer de loin les affaires. Maintenant, il faut faire un peu d'histoire sur l'armée. Il y a eu l'armée des frontières qui a pris le dessus sur le gouvernement provisoire. C'est de là que l'armée est rentrée dans le système politique algérien. Avec le colonel Ouari Boumediene. Et de là, ils ont pris le pouvoir, ils ont mis Ben Bella, sachant que le pouvoir il était partagé entre Ben Bella et Boumediene. Boumediene il a gardé l'armée. Coup d'état qui est fait à Ben Bella, Boumediene devient président. L'armée est encore dans le pouvoir, sachant que même Boumediene a failli subir un coup d'état de Tarazbil. Exactement. C'est-à-dire que les militaires ils pensent que le pouvoir c'est une affaire aux militaires. Ce qui est différent, c'est qu'à l'époque, tu avais quand même des militaires qui étaient responsables. Même s'ils n'avaient pas de mauvaises intentions, même s'ils faisaient mal des choses, mais ils cherchaient l'intérêt du pays. Et un truc qu'il faut savoir, qu'il ne faut pas oublier, c'est que Bouteflika, s'il avait été président à la mort de Boumediene, c'est parce que des militaires courageux ont dit non. Hazim Erbek, chef de la sécurité militaire, il y avait le colonel Yahyaoui qui était opposé aussi. Maintenant, on arrive à une génération de militaires qui se sont des affairistes. Ils n'ont plus la vision de vouloir l'intérêt du pays, mais leur propre poche. Il y a un tournant qui s'est fait depuis la présidence de Chedli. On a vu des colonels monter, prendre des responsabilités, devenir général. Et tous ces nouveaux généraux, ceux de la décennie noire particulièrement, ce sont des affairistes et ça s'est encore plus accentué sous Bouteflika. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut expliquer aux militaires, le peuple ne veut plus de vous. Votre couverture civile, vous ne l'aurez plus. Parce que entre une couverture civile et face à un mécontentement d'une population entière, ça ne marchera pas. Alors pour ce que tu me disais, les 20%
non, ça se négocie pas. Un militaire veut faire de la politique, c'est être représentant du peuple. C'est pas être représentant des soldats de la caserne. Non, c'est pas ça. Donc, s'il n'est pas élu, c'est pas la peine. Mais non, c'est pas ça la politique. Tu représentes pas les soldats. Les soldats, ce sont des citoyens aussi. Et tu étais là pour les représenter en tant que citoyen, mais pas en tant que soldat. Non, on ne construit pas une démocratie comme ça. Et 20%, ils pèseront pas beaucoup. Hein. Ils sont mieux là où ils sont, où ils tiennent vraiment le pouvoir, où là, le futur président, ils vont le tenir à la botte parce que ce sera vraiment un pouvoir illégitime. Le peuple est contre lui, c'est-à-dire que sa légitimité, là, il atteindra où? Au niveau des militaires. Donc il sera d'office un président faible. عملوا تقول لي الشعب معناها البغا تفير راح يبان في الماء نوفمبر ولكن احنا شفنا الحراك اليوم الجمعه. Non, je le dis ça quand je dis novembre, parce que الامر واضح بالنسبه لي. انا جو سوي خرج مباشره مؤكد باللي راه راني معاك داكور بن عيسى. لا بلو Sauf que là, je suis cartésien, j'attends de voir le début de la campagne électorale. باش نعرفوا حزب الشيتا وحزب الببغاي وهذا واللي بديو شحال لاحق. Parce que est-ce qu'il y a Tebboune ou la Benflis, s'il se maintient, parce qu'on parle d'un retrait de Benflis, s'il se maintient, est-ce qu'ils vont remplir les salles avec des gens? Est-ce que la Hidjibounes? Est-ce que la coupe va dire Amroha ou la Méamrohach? C'est ça le bras de fer. Pour moi, le mois de novembre sera stratégique. Parce que nous, le Kida, mais il y a des Habchit et Kounoukhaïnien, ou avec ils mobilisent, il y a 15 ou même pas 10%, ces élections peuvent passer. Maintenant, on donne rendez-vous. Pour d'autres, on est toujours là pour débattre. Les innocents, je vous l'ai depuis presque une heure. On vous donnera rendez-vous dans d'autres lives pour débattre. On va s'adapter un peu à l'actualité et on verra ce qui va se passer. On reste optimiste, enthousiaste comme mon frère Benaïssa et pragmatique comme Abou Sambara. Voilà. Et à bientôt.